नमस्कार बंधुरा टीएसपी कुकिंग सकलके शुभेच्छा जानाई। आज के आमी आपनादेरके लाउएर पिठे बानिये देखाबो। और शीतेर दिने आमादेर प्रत्येकेर बाड़ीतेई प्राय पिठे पुली हये थाके, ताई आपनारा प्रथम थेके पुरो भिडियोटा शेष पर्यन्त देखुन आमी किभाबे लाउ पिठे बानाई। और एखाने आमी लाउ निয়েছি, देखुन लाउटा कचि लाउ निয়েছি। और ये पिठे बानानोर जोन्नो कचि लाउ निते होबे, तबेई भालो लागबे। और लाउएर खोसा छाड़िये निয়েছি, और भालो करे धुয়েও निয়েছি। एबारे लाउटा ग्रेट करे नेब, और सब लाउटा एकई भावे ग्रेट करे नेब। और सब लाउटा ग्रेट करे निয়েছি। एबारे लाउटा सेদ্ধ करे नेब, तार जोन्नो एकटा पात्रेर मধ্যে ढेले दिচ্ছি लाउटा। और एबारे लाउएर मধ্যে दिए देव परिमाण मतो नुन, दिए देव 1 चामच मतो चीनी, और दिए दिচ্ছি आदा काँचा लंका बाटा, दिए देव 1 चामच जिरे गुঁড়ো, और दिए देव एकटू जल। खूब बेशी जल देव ना, लाउ थेके जल बेर होबे, तार जोन्नो एकटू जल देव। और एक बाटी मतन जल दिए दिलाम। एबारे भालो करे मिशिए नेब। और ये लाउ पिठाटा झाल झाल मिष्टि मिष्टि होबे। और एबारे लाउटा सेদ্ধ करे नेब। और लाउटा देखुन खूब सुंदर सेদ্ধ करे निয়েছি। एबारे नामिয়ে नेब। और लाउ पिठे बानानोर जोन्नो देखुन आमी एखाने रेशनेर चाल भिजिয়েছি। आपनादेर काछे रेशनेर चाल ना थाकले भात रान्ना करेन से चालও बानाते पारेन। और एखाने निয়েছি बिरिर डाल। और चालटा देखुन बेटे निয়েছি, और बिरिर डालटाও बेटे निয়েছি। एबारे बिरिर डाल बाटाटा दिए देव चाल बाटार मধ্যে। और चाल और डाल आमी 3 घंटा मतन भिजिए रेखेছিলাম, ताते खूब सुंदर भिजे गेছে। और एबारे दिए दिচ্ছি एर मধ্যে परिमाण मतो नुन। और एबारे सेদ্ধ करे लाउटा दिए देव। और एबारे भालो करे मिशिए नेब। ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। দেখুন পিঠের ব্যাটারটা এরকম রেখেছি আমি। আর এবারে পিঠেটা বানিয়ে নেব। তার জন্য তাওয়ার মধ্যে আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি, সাদা তেল ব্রাশ করে দিচ্ছি। দেখুন আর তেলটা গরম করে নিয়েছি। আর এবারে তাওয়ার মধ্যে গুলে রাখা ব্যাটারটা দিয়ে দিচ্ছি 1 ডাবু মতন। আর একটা তাড়ুনি নিয়েছি, দেখুন এইভাবে তাড়ুনির সাহায্যে গোল করে নেব পিঠেটা। और एबारे ऊपरेर दिके एकटू तेल ब्राश करे दिচ্ছি उल्टाনোর आगे। और एबारे उल्टे दिलाम। देखुन कत सुंदर হয়েছে। আর এই পিঠেটা খুব বেশি আছে করা চলবে না বন্ধুরা, মিডিয়াম আছে করতে হবে, তাহলে ভালো হবে। আর একটা পিঠে বানানো হয়ে গেল দেখুন। আর যতবার বানাবো ততবার তাওয়ার মধ্যে তেল ব্রাশ করে দিতে হবে বন্ধুরা, তাহলে পিঠেটা ভালো হবে। আর দেখুন পিঠেটা কত সুন্দর হচ্ছে বন্ধুরা, একটাও পিঠে ভাঙেনি আমার। আর এইভাবে একে একে সব পিঠেগুলো আমি বানিয়ে নেব। আর জানি না কে কে লাউ পিঠে খেয়েছেন, যারা খেয়েছেন কমেন্টে নিশ্চয়ই জানাবেন। আর যারা খাননি তারাও কমেন্টে নিশ্চয়ই জানাবেন। যারা খাননি তারা অবশ্যই আমার দেখে বানাবেন। এইরকম লাউ পিঠে খেতে দারুণ লাগে বন্ধুরা। এটা সবজি দিয়েও খেতে পারেন, কিংবা গুড় গোলা দিয়েও খেতে পারেন, কিংবা খেজুর গুড় দিয়েও খেতে পারেন। আর একে একে দেখুন সব পিঠে আমার বানানো হয়ে গেল। আর আজকের ভিডিওটা পছন্দ হলে প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন। আর যারা নতুন দেখছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকবেন। আর এই পিঠেটা খাওয়ার জন্য আমি খেজুর গুড় রেখেছিলাম, দেখুন খেজুর গুড় দিয়ে সবাই আমরা খেয়েছি।